Rua shilo na hayo kana kartala yaliso fanya movement ruwe nji wa yaliso panike beke wizara hizo habari za ndani watu wa communique masuala jana shaya mara yata mpaka ndawa hayo harara nji kanzali juu eta kartala iliyo inasar maita hindi mkabala ndao bino lo hatari nini kozepuka yao ni madhaminishi wa habari manda zilizo vile mara ya ngani tayari kaitoka zongatoli ndia zijiri ngani tayari shida mubire mara hii harumai hawanzire kaitoka bijiri ewa marahaba hama ni namna mazi yenshi yanfejana amaye tele ya taifa RTC et direction générale de la sécurité civile et délégué à la défense Shurizaye Marania ukaya ranzio mwezi wa juillet wa bira e service ishula nao ubirilizi wa he kartala warambia ukaya e volcan yaifanyao zibata yabo amadi namna razambajan ubirilizi uno okana stadira yoka ma couleur yabo jaune yabo orange yabo rouge yabo leonga siama stadi ya ndani ya jaune, c'est-à-dire kawati madwara na abo tafadhali mtikiri mundu hamwambiani nongo contraire na zinu madomana wa mambiani à la date d'aujourd'hui kawati madwara za tsoka uyonsi nukaya et volcan Kartala depuis 2005 yafanya zibata unda leo ika tranquille halafu wanu wanukawolwa ndao waono wana mouvement walo umoniyo yabo walijiza harimo zikawaida za hansiwa ni waziri wa hizi habari za ndani harenge décision déclencher et alerte jaune hayuke tina problème itoka uyonsi donc ikawajibu tulize marania liwambie zozachiri sha leoban kabati madwara yatoka uyonsi et stadino lonio il a dit mwangu wajue kangabo peut-être donc tsaini to normal walu arengeze hadhar parce que ngamjoka ya Kartala hunu na unu wakati wa vacances mudata wajeni wenji wan wo ya Kartala kabukao hata wo lalaiho majina mnara zambachana ndio tafadhali leo mrugo ndio ndio Kartala yani yatebe shadi ansuri hija nuna beze yasihe gati la leiho monsieur Ubedi hauzisa ebanu leo serikali et services zirenge ze mesures za ladimu kama udu zinongo zinuzi jaziji bali amkejeni famili ukaya jana wafanyi wa bujirio unukozep zo toujours harma ze kawaida wakati nongo amanda zinu za jiri bohansiwa ni mambo ya shizungu PC fixe poste de commandement fixe donc yongi unu kozep d'abord PC yo les services pia za daula éducation, santé, majeshi, police, gendarmerie, opia ngao yabo. Wanuwaje wa analyser situation haina mundu ama wanronge na hazi ila dimu ya zifana. Wanu yamfumrao garona nao haina mundu jobalia ze besoins za hai. Mathalani maudu hama domaine ya he santé. Na kazi nungu zinu zazijiri inga rota hindi bala laoda ya Jotsa shahula e shahula hindi jotsa hamaji e quantité hindi mananga mjoka ya uzisabo ebanu zoni joka utushe wanda hii abo kama nawe karti tsaino yoban de zangino ban ramba jana kwa de flanc ouest yabo de miji ilio arma côté inuba ono na damu wenshi shoban la bata banurilio akaya mzewe haja juhamo panurilio ban changaromba mungu inshallah taala ukaya kana wasulia yabo ye pese inu poste de commandement inu ya tulo abanu
na kama maudu zinongozi gambanya iladimu ibuje no bahanu ladimu yende singari kujuwao ndao isamikoki yabo iladimu wanadamu wanaoishiwa wanu wa evacuewa iladimu rujue à l'avance et magari wadoko pashia daya rijuzi ehena kale pareli nenyeha ewa ngwaruga global ya mitsamili namnaje yabo majeshi ndo na bateau yabo bateau joka ukabo zonga vyo requisitionnewa ili wanwa ndio wanadamu wa mete en sécurité donc amanzo ni hambi ka ndongo hamandi hizo zitulanziani jana harma likunjirie hiyo le secrétaire général du gouvernement ou dakabu wakili ya serikali mkuu ya haju haka présent zi moyens hizo ngajo kompilewa daula ngajo rengaze responsabilité za hayo na haikaze ndezija zinongo zinuzi religieuses donc kaba cha amrejei na bukaya à la date d'aujourd'hui 23 août 2022 kabati ajali itoka yonsi donc wanadamu na wake makini kabati ajali directeur Christopher Lotani amina bantu masala sala mali sanani jouer on dit quand on doit faire les activités quand ils ont cartala on va détecter mouvement depuis le 15 Gassia Messé le 23 au 22 Zabari silencieux sala mali sala bili ye ikawaida ikaye wana mouvement ngo jiribu etapu ikaongo na risque ukajiri hindi ya gaba ya volcan sala raru wala mkamsenga utuka réunion le ministère et compte rendu à la hindi maraba ewa maraba uzisa suala ukaya rizamba ukaya depuis le mois de juillet le kartala yandiso ubuji zabari hindi maraya watu wanjiwa donc shabo manzo ni mwambie ukaya harma ya stade yinu hata sisi karjaka obligé rambie maraya parce que il risque de panique sha ambose wajiri futi wangwandisa wamba mnyanya banujao ijotu wa maudu wandu wa panique wa déménager yaberka obligé rambeze rongo et namna silio parce que il nous mouvements nous a constaté wa ngajoju hata maudu botasiri juhe riondokaya ekartana il kabati hata mouvement ces mouvements zinu ngajoju zidure 1 mois 6 mois 1 an 3 ans donc demande amazoni mwambie nokaya ces mouvements zinu kastonesa ajali itsoka uyonzi donc abyaka urgence tsaida shana kama maulu nyezi muna jandi yezitiji les situations il y a évolué ngarijia wa harmaye couleur ya bili ya orange yo obligé wafanyiwa tena communiquer et marania wa diziba nabo ces mesures joka ureba zote wajina parce que yabo katwa disa c'est évacuation ya population parce que yabo c'est rongozi jandi zonzivo janga rombambu kanwa sudia ile suala la raro balalika hindi wakao sabujili yole do ministère alibujilo hata kaja fanyishia directeur mimi na suala makinisho ile maana huko makinisho mara yako reshile yao 2005 wanjume rijua kama msireni de gabala ni sosi ani bitori ani dijivurize eba kutuna bya wanu maudu ndo wanu ramba ahe zabira tishafu wazema yi wazivungwa yao shangari joka neka ndo mamada zikachiro ahalabu ibahari yoto tuhamu haku ibazema yeza bahari nizini kecho kai pare menye kecho kamjafanya namna ya kontakte majirani walo banu wambesheni mwezi helikoptera tuka kumurika mtsina zoka mjazifikiri katsinzia njaba ngazoka ujiri cha ebanga mimozi jiriranzi kamtsure kizi soneze mwaye makatari kazi jajere ngatoto ureje isha mungo na mangabo ngabo wana nongo wa bandara muri shalini kapati nongo za bandaya okaya ya ferino et dossier inu gardieu gérer avec la plus grande transparence kabati matsatsadia kabati hata lafu luzatu vanu hauzisa suala ebana situation inu gardieu évoluer namnaje mazu mwambe ni za kweli volcan inu armaze ajali zilio armainti hatu inu di ajali ukao c'est très compliqué hata ima scientifique yongo jo mwambia ya hui contrôler ya hamba ebanu maudu hau shao hau mwezi ujao zinongo gardieu évoluer namnaje bano tempête tropicale inu ambwa cyclone lanziro mais c'est très facile on nous joue au kaya maudu amande ila yabira kenet rika uju okaya
tel jour à 23h et gabjo vira au pepo arma e zone nord ya Grande Comore côté Manokaya et côté ya Mitsamiholi, c'était beaucoup plus en fait on peut même estimer et ces dégâts par exemple 100 km/h ou 150 km/h garjoka yakabati nyumba yakati ndio shinda irresiste au nyumba ya toli yabo watu wabona nyumba za toli au nyumba za kati ila imani wa evacuer ja mzewoi kabati donc les ala waluzi sabo c'est une question très pertinente kabati mwanadamu Mwenyezi Mungu basi ndio shinda garjoka ya volcano dans un mois, dans 15 jours, dans une semaine, il y a du hamon. Mais, Kabrizana, zone saukaya, et situation, il y a no hair. Il y a mon wakati, il y a des mesures za ladim. Justement, on a unafiki au kana ngamobonga mnikontrole zana zidi ngamtuma bazihibwa abantu lezanenga mnitunde onamnaje abona usiku ngamboka na zilizo controle za ngazihibwa zanungu zinukatesha wazibira hizo muishia juzi waziri msaidie Hazamba apore hai conseil de ministre ukayanga wangu wafanyao ufudhuli wahibao wamenyao ezana ikao dezirumishi hao zi surveilleo yekafala yondo ngonzi chaka mhambe ukaya ezana zinu ze mashini zinu ndizo zinji bana hamaze kwa pia monao banu pia Katalango va cha dezizobo hizo zitulu hama dezizoni zinu pia kabati sismographe nzima ndizo zinji no donc yabo profite wa uzisesu alaliyo nambe ka wanadamu wafanya uze ndongo zinu yabonga walitia wasonti pia harima ajali manezo mbozinu ndezipermeteo wandu wajua ka olamvula na tio ajuhamo wonganda ngabo zahibwa ngabo zamenyewa yabo waziri Hazamba juzi ukawa wandu wafanya uze ndongo zinu wanu makriminali nabo usiku sisi ndoshidari wa Paris yabo ndongo wajua ndwani hukuma nziro tango zombo ukawo hizo zihibwa eba mwanadamu ngondwa hibe shombo hamanda shinu and yafanye yote katujua shinu hindi yabonga tafadhaliwo wangu zatu walio harmaze majera yangu wake magardien warisaidie parce que yabo katurisaidia sisi basi konsepo yabonga wasaidia umma pia parce que na kezo muzinu zedezi menyewa haukazitsi yabonga si harima ajali na kaye volcano juha moya bakabati ngujojua yabo monsieur Ubedi amreje jibe swala yao mwambe ukaya kabati munafiki parce que hizo muzinu gizo zinji hama reje inu pia gizo zinji donc jamanywa pia alhamdulillah chawemba biyabaki isenda yahibwa yamenyewa yabo mwanadamu ere yajoju ndongo hamanda zinu na tafadhali ndiambie magendarme hawa ma polisi hawa nu wahibaye zombo na watafadhali waliwazivuriza baba hanu hiyo la mairie au tukonda ubi tafadhali da zirenge banu mtu akomensa kutena pare 60,000 euros 60,000 euros appareil ndima yo ça fait 30 millions namjua ukaya daula katina nafasi tazila yabo namusikinie yensi namusikinie daula Rogo Hamada Zino, ce sont des actes criminels. À mon évacuation, mon lycée au Kaya n'est un petit peu vrai, mais Tanzanie joué et ma catroné en y est daoula, il y a une capacité d'évacuer combien de personnes et qu'est-ce qu'on nous dit avant qu'avoir du monde parce que du coup là-bas ça me dit que ou jouer on a quasi du coup du musique basse là-bas ça là dis où il y a daoula on a capacité d'évacuer combien de personnes et qu'est-ce que nous dit Amazonia voilà kira wajiza wandu wao kama tuko fikole ndio mrajina imu hatima hada kao wajojilia au imesilamu ya Mungu ndio jo wale ndio mara mbio la rabérance des capacités et possibilités d'évacuation. Donc, à manière namna namwambiani, le poste de commandement fixe ya tulanziani et haziyayo, le tolia des elongozini. En ce qui concerne l'évacuation, bien sûr, l'évacuation quand du ifanyishie a ziazapare au bahari. Imajeshi nga una magari
nakali gendarmerie, nakali FCD, nakali polisi. Yawe magari yayo kajo fanya zihazizi. Deja iladimu sisi lirangia contact na ze syndicat. Ya ze taxi, ya ze busi, ya magari ya Benz. Iladimu lirangia contact na ze entreprises za construction. Uka wao ngabona magari ya Benz. Donc c'est donc ils ont gazou fanishia haraka. Wangu wa recense wajue kaya à notre disposition na kazi nongo zinu zijiri gasina mabenikada gasina bisikada gasina magarikada ya kijeshi yabori jomba harini imajeshi ngaona meli ize meli hizo obligé zike à la disposition ya sécurité civile ize meli joka ya boporo ya par voie de réquisition awajua ngiwa kaya na ziezi hadizahanyo ya zaharoze meli zino zilumi. Donc c'est moyen pia parce que recensé wa maulu nous avons wani hauzi sange yabo wandu ndoka wabalia mathalani mitsa mihuli ndona dawlo sirini hawo igo mitsa mihuli ngabo déjà et PC fixe les bureaux za hatuzinu kasina bahan kanga kwenda vacances parce que ba mitsa mihuli kasina bureau yiko mitsa mihuli amjua mitsa mihuli ngabo l'école il y a des lycées, il y a des collèges, il y a le stade de football. Les moyens za uyanshiro ye daula ngajua toa kama Lili na kama Godoro na Kashabula na kama aina ndogo lazima ni wanadamu wajue wahenshi banu hata ukajua et nombre de population par village shaya hapo garida tsena hata rejouer uwandu wa duhazi no wana parce que comme jokazi besoin za mwana mtiti tisawa na za mduhazi donc c'est donc hadizo ngazio fanishia vano ni mfumbraro ijao ekamo wakati nadhani juu directeur msula kazibu su armeze zao charmai station gizo kume zendaru zifu katu zemfukare zinji kazituenda kamili kasina zemvuzazo lazimu shamelo kakapturu lazimiha zimsuizndao nisakabo station nzima yofa 30 millions parce que yoma pesa menji ulihondo muhimu wa heze hazizahanyo et comme souvent envisage comme pallier situation parce que défaillance bano amrejei na mukaya rambo kanga bo station za hibwa chazi station hizo tizinji afikiri akansu di trompe mbili chai zo zilio sur place déjà ils ont izo zinji abamu harma conseil ya bo ngado zisa matomwambia harma conseil de ministre ya ufumu wabira et OVK ifanya demande wanzao appareil sismographe nzirajina ya kwa daula irege engagement ukaya za appareil hizo gajo ula si haleba waduzatu wa OVK waambiwa warenge contact na la réunion parce que ngamjoka ya sisi ufanya hazi na la réunion kama technicien wa la réunion ujaba ufanya hazi na OVK waunga una ilmu ya haju harma zinoko zinu ya mungu wajori saidia warekeze eze magasin wahuzao ze appareils zinu riveze diorenjeze et capacité ya hizi zinuzilio déjà en fait sur place. Swala mtib directeur kama student ma Faransa wando la 2005 atampaka dawa ndio walo mouvement madainu absolument dans 2005 hata leo alors il a fallu un mouvement alors donc ça fait quasiment plus de 15 ans alors donc il a fallu un mouvement des manokai il a dit mon endroit qui m'a vigilant mais il a dit mon endroit au ditarish parce que watala mwamboka mzewe ikajula la wakati mwingi yo kabati affollement na kemaki cha il a dit muri jitia masikio so kaze nongozino zija bitijino senjizi ukaya abantu yo mafiti leo kabati mabara mais abahu yala kasuju donc là dit aussi si maulu riketayari cha amrejei na ukaya à la date d'aujourd'hui yemaranya wa Komoro hasatan wa wanshio harma shisi wa shangazija surtout wanalo harma ye zone inu ouest na wake makini kabati madwa na hikaze nongozi jazi changer yo obligé ça c'est notre devoir d'informer en fait la population et quelle que soit la situation
evolution kawajo ambiwa vozaji shaleo bana kwati avara na mke makini haina mndu na ndeleneze hazi zahe bati njiharma paniki wala tafadhali nyinyi majournalisti bahakati mandongo manda zinu haina mndu toja hajifanya experi specialisti wanongo kadha na kadha na gadwamba no ya tozijua gadwamba mnyanya yandati afolma tabisha wanduzi twa yabona parce que wani nyinyi ngana responsabilité na role ya eduke wanadamu hiyo harma ideology ya mingi donc tafadhali mshilie zora mondial na kama urundunge na dutu ya longo amtso hujavanu gadro mondial dize habari na resume français chez base